أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Kulong lingwahe yung sinasabi niya eh, pero parang ano siya, nagdadasal siya. Para siya nagdadasal siya. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. Magalaw yung pinto. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. Parang kayong cabinet. Ayun o. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Hindi kaya may ano lang yan. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء Mag-isa lang siya no. في الأرض ولا في السماء. Hirap naman no. Siya patagawak ng flashlight tas ng camera. Ay parang to Muslim yata siya eh no. Muslim nga ata. Parang kasi nabasa ko nga to. Naglan ko yung video. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Sumasabay pa بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. May tao بسم lang الله na الرحمن nag-ano din. الرحيم. اللهم لا بك من الخبث Pero والخبائث. ganda pa yung bahay eh. Mamahalin yung bahay eh, no? Maganda eh. Tapang niya, no? Yung totoo to, talagang ano, ang tapang niya. Bilib ako dito. Mabaka ano siya, parang ano, spiritista Innahum na Sulaiman. nagpapalis nung ano. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Nana. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Laki ng bahay eh, no? Malaki yung bahay niya. Malaking bahay. Parang pang mayaman. بسم الله Ano yun? الله لا إله إلا هو الحي القيوم Keter. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Nagago, sinasaktan na. Nananakit yung multo. Nananakit o tinataboy siya. Parang tinataboy siya, no? Hindi ko lang kung totoo, ha? Pero kung auto, alis, tatakbo na ako. بالله الذي أليس لا ناقو. إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أن تخرجوا من هذا ويترنا. المكان طاعة لله وطاعة لرسوله الأمين. شوفوا يا جماعة كيف تحركت. Tumas yung balahibo ko. Kita ba? Makatakot. Yung bigote ko na lang tumaas. Kakabalo ko. Kala ko multo pa din. Basta pag may konting dabog eh, no? Nakakatakot eh. يا جماعة أمان استودعوني استودعوني أنا في خطر ورب العالمين. Starting, kinakabahan ako eh. Masabay pa yung aso namin eh. Natatakot ako eh. Post lang natin, natatakot ako eh. Masabay pa yung aso namin eh. Shhh! Shhh! May atipiplay to pag tumahimik na yung mga aso. Ba't ka kasi naisipang panoorin to ng alauna ng madaling araw? Kailangan magkakaulam pa yung mga aso. Hindi, may dumadaan lang naman yan.
Tingin naman hindi related yon sa pinapanood natin. Ayan, wala na yata. Sige, play na natin. Tapang niya, no? Mag-isa lang siya. Malaki yung bahay, no? Kaya yung haunted house malaki lagi, no? Walang haunted house na kubo. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض تحلفتكم بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إذا أنتم موجودين يا أخوان أن تخرجوا من هذا المكان طاعة لله وطاعة لرسوله الأمين استحلفتكم بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إذا أنتم موجودين أن تخرجوا من هذا المكان طاعة لله وطاعة لرسوله الأمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بالله 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 بسم الله بسم الله بسم الله. Grabe tapang niya, no? Babalikan niya pa. Babalikan niya pa kaya ta. Bismillah. Bismillah. Grabe, no? أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق sa kanya. والله ما أجلس Takot ko talaga ako dyan eh. Tantos. إيش هذا؟ Ano, alikabok? Alikabok ba? Yung parang may mano sa ilalim. بسم الله. Alikabok yata, no? معقول الحمامة سوت الصوت هذا؟ Ayun na naman. بسم الله يا أخوان ورب الكعبة أصوات ما يدري. Post muna natin. Post muna natin. Basa ba yung aso eh? Bapaka ba yung aso lali eh? Lalo ako kinakabahan eh. Nanonood ng ganito tapos kakabahan. Parang baliw lang din eh. Shhh! Yan. Tingnan natin. Wala na. Hindi, parang matapang tayo. Dalawang headset. Dalawang headset. Hangin lang naman eh. في أحد في المكان؟ Laki kasi. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. Ano kaya kwento ng bahay na to, no? Re-research natin yung kwento ng bahay na to. Ang laki, no? Sayang eh, no? Hindi ako kinakabahan na sa taon lang aso eh. Ano rin ah. Tapang niya, no? بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Grabe, tapang na itong mga ito. ما فيش هذه وضعها خطير. وضعها غريب. هذه غرفة. Makakaramdam siya ng takot pero babalik ulit siya, no? Hindi niya parang titingnan niya talaga kung ano yung bakit gumagalaw eh, no? بسم الله. Parang nagugulat siya, Bismillah. nagugulat lang, pero بسم الله الرحمن tatapang. الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان Nakakatakot الرجيم. dito pag yung أعوذ sasaktan بالله siya. من الشيطان الرجيم. Kung sasaktan A'udhu siya, billahi minash shaitanir nakakatakot. أعوذ بالله من Ganyan lang. الشيطان الرجيم. Medyo kahit pa بسم الله nakakagulat. الرحمن الرحيم. Nakakatakot بسم الله na الرحمن pala. الرحيم.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. Hindi pala sa bahay, gumalaw lang yung pintuan ng ano. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. Tatakbo. Nakakaripas na ako ng takbo niyan. بسم الله الرحمن الرحيم. Tapang eh, no? بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. Nakakabahan ako nito sa office eh. Nahihilan ako mag-isa dun eh. Nag-extend ako eh. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو Parang الحي القيوم. nakapag-ilampay multo eh. لا تاخذه سنه ولا نوم. له ما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. Yeah, para ma-challenge tayo dalawang tenga. والارض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل. Ano eh, no? Ay, di, iba na yung damit niya. Ah, may kasama na siya. Dalawa yan, yung pag dalawa kayo, yun medyo kahit pa paano. Diba malakas ang loob talaga pag dalawa. Pero kung isa ka lang, nakakatakot lalo yun. Kitang kita pa sa camera, ano, nakikita niyo yung mga ano. Kung ako sa ganito, huwag ka pupunta sa may pinto. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بك. Sa may pinto eh. Kung saan merong pinto, nandun sila eh. Diba kung saan may pinto, nandun sila. من شر ما خلق. Kaya huwag kang papalagay ng pinto para walang multo. بسم الله الرحمن الرحيم. May ceiling fan. Yun, ayaw ko huwag kayo بسم magpapalagay الله ng الرحمن ceiling fan. الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Pero iso, wala kayong kuryente. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه Parang سنة nagagalit ولا pag نوم. nagsasalita pag له binibiro ما ko في ah. السماوات وما في الأرض. من ذا الذي Parang يشفع nagagalit عنده pag إلا binibiro ko. بإذنه. Uy, ay. Ataw ko sa mama ko. Ataw ko na sa natakot ako. Nagulat ako. Nagulat ako. Wag gawin niyo ba? Parang ginulat mo ako eh. Ayun. Balikan natin yung bahay. Tagalog. May subtitle din na Tagalog. Tingnan mo nga channel nito. Nakakatakot eh, no? Ano kay channel nito? Parang ganito yata yung mga content niya, no? Dilim. Nakakatakot eh, no? Mas balayibo ko. Kung ganyan, may kasama ako, pwede pa. Umano ko dyan, pumasok ako dyan. Pero kung wala akong kasama, doon papasok dyan. Pero trabaho yata talaga nila eh. Spiritista yata sila eh. Kaya kanina yung ceiling na yun, yung ceiling fan, umaan na eh, mandar eh. Ayun na. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya medyo hindi tayo ano. Ayun yung ginamit ng multo para mapaikot yung ceiling fan. Ayun yung ginamit. بسم الله الرحمن الرحيم. Bagay, ginambala ba naman eh, no? جاسم اطلع اطلع. Pero naniniwala ko, gawa lang ng evil yan. في شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Tapang nila, no? No. انتبه. Ayun yung nakakatakot yung parang pag nananakit ng multo, no? اطلع فوق. Meron ba جاسم فيك dyan? شيء؟ اطلع. Tatanggalin nila yung ceiling لا fan. تمسك بيدك. في شيء عندك؟ شغل. Tatanggalin nila yung بسم ceiling الله fan. الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
Lalabas na tayo. Ito, lalabas na talaga eh. Ba't ngayon nyo lang naisipan lumabas? Yun. Pero solid doon. Hanapin ko yung channel na yan. Solid yan. And sige. Pinakita ko lang, pinapanood na sa akin ng ng ate ko. Sabi niya panoorin ko daw. Tapos video ko nga sarili ko. Yung ano yung magiging reaction ko. Kasi nga, bihira naman din na matakot talaga sa multo. Di talaga ako, honestly, hindi ako naniniwala sa multo. Kasi nga, hindi pa ako nakakita, hindi nakakaramdam, hindi pa din. Yun lang po. Yan. Maraming salamat. Nagmamahal. I'm Carlo. Bye-bye.